Lagay si Sarniel Gaming. Try natin to guys. May tatlong tokens. Natin. Yan, teknik dyan guys. Gitna nyo lang. Natin itong pink na yan. Ay. Hindi pala pwede, no? Try natin muna guys. Ay, umangat yung ulo. Okay, balik. Take 2. Mahirap po nito. Mahirap. Yun lang po. Basta nasakto lang mo. Try ulit natin yan. Try natin ulit. Angat, hindi. Basic. Basic. Ay, si kuya nakukuha. Isa pa, may naka-record pa ako eh.